أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورۃ الشعراء جو ہم نے سبقاً شروع کی ہوئی ہے، 6 رکوع ہم نے سورۃ الشعراء کے مکمل پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم سورۃ الشعراء رکوع نمبر 7 شروع کر رہے ہیں۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں شامل ہو جائیں۔ سامعین محترم، یہاں سے سورۃ الشعراء رکوع نمبر 7 شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت عاد المرسلین۔ سامعین محترم، پچھلے رکوع کے شروع میں یعنی پہلا لفظ اس کا جو ہم نے پڑھا ہے رکوع نمبر 6 کا، تو وہاں پہ بھی نون قطنی تھا اور یہاں پہ بھی نون قطنی آیا ہے۔ کذبت عاد المرسلین، عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم
इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम हूदुन अला तत्तक़ून। हूदुन अला तत्तक़ून। इन्नी लकुम इन्नी लकुम रसूलुन अमीन। रसूलुन अमीन। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन। फत्तकुल्लाह फत्तकुल्लाह व अतीऊन व अतीऊन। वमा अस्अलुकुम वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन मिन अजरिन। वक्त की हालत में मिन अजर पढ़ा जाएगा। इन अजरिया इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल रब्बिल आलमीन। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। अतबनून अतबनून ताबाद तब नून वापिश नू। अतबनून बिकुल्लि रीइन बिकुल्लि रीइन आयतन तअबसून आयतन तअबसून। बिकुल्लि रीइन आयतन तअबसून तअबसून। वतत्तखिज़ून वतत्तखिज़ून मसानिअ मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून लअल्लकुम तखलुदून। वइज़ा बतश्तुम बतश्तुम ये दो मर्तबा है और जब इन दोनों को मिलाकर पढ़ा जाएगा तो गुन्ना होगा। वइज़ा बतश्तुम बतश्तुम जब्बारीन। जीम बा जबर जब बा अलिफ जबर बा जब्बारीन। फत्तकुल्लाह फत्तकुल्लाह व अतीऊन व अतीऊन। वत्तकुल्लज़ी
أمدكم الذي أمدكم मीम दाल जबर मद दाल जबर दा अमद अमदकुम बिमा अमदकुम बिमा तालमून बिमा तालमून أمدكم بأنعام وبنين أمدكم بأنعام وبنين بأنعام وبنين وجنات وعيون وجنات وعيون وعيون إني أخاف إني أخاف عليكم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم عذاب يوم عظيم قالوا قالوا سواء علينا قالوا سواء علينا أو عزت أو عين ظا زبر أز تا زبر تا أو عزت أم لم تكن من الواعظين أم لم تكن من الواعظين أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين إن هذا إلا خلق همزة واو زبر أو واو زبر وا أو أولين إلا خلق
अव्वलीन। वमा नहनु वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन। बिमुअज़्ज़ब बात जिरबी मीम पेशमू आइन जाल जबर अज जाल जबर जा बिमुअज़्ज़ब बिमुअज़्ज़बीन। वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन। फकज़्ज़बूहु फकज़्ज़बूहु फअहलकनाहुम फकज़्ज़बूहु फअहलकनाहुम फअहलकनाहुम। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लआयतन। वक्त की हालत में लआया पढ़ा जाएगा। इन्न फी ज़ालिका लआया वमा कान अक्सरुहुम मुअ्मिनीन। वमा कान अक्सरुहुम मुअ्मिनीन। वइन्न रब्बक वइन्न रब्बक लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। वइन्न रब्बक लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। अज़ीज़ुर रहीम। सामीन मुहतरम, सूरत शुआरा रुकू नंबर 7 यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। इंशाअल्लाह अगले सबक में हम रुकू नंबर 8 पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कुरान हकीम को सीखने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम।
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون